এই দেহটা কিসের মা? माटी का खिलौना भैया माटी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मागो एखोनो समय आछे, मन के बोझाओ। माटिर देह एकदिन माटिते चले जाबे, एत अहंकार करा भालो नय। आमार पुत्र बिराट चाकरी करे, व्यवसा करे, आमी टाका रोजगार करी। हाँ गो मा, छेलेके तो अनेक लेखापड़ा शिखिए चाकरी करे दिएछो, सुंदर बौमा हयेछे। छेले एखन कोन जायगाय गिये उपस्थित हयेछे जानो? वो जो बेटा बेटा करता है, बेटा क्या करेगा, बेटा तुम्हारा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा बेटा करता है, बेटा क्या करेगा, बेटा तुम्हारा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मुझे मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जा। हरि बोल हरि बोल। कि गो धनंजय, আপনার 3 ছেলে এক জায়গায় আছে তো? আমারও 2 ছেলে। ছেলের জন্য অনেক কষ্ট করে বাবা মা, অনেক লেখাপড়া শেখায়, চাকরি করে দিয়েছে, চাকরি হয়েছে। ছেলে এখন কোন জায়গায়? আমার মামাকেও দেখি, সে চাকরি করার পর বিয়ে শাদী করার পর পড়শি বান জায়গা, মানে ভিন্ন হয়ে পড়শি হচ্ছে না, বাকি আছে। কি গো অনিল বাবু, 99% ভিন্ন হয়ে পড়শি হয়েছে। আবার অনেকে মেয়ের জন্য কষ্ট করে, লেখাপড়া শিখায়, চাকরি করে দিয়েছে, কিন্তু চাকরি পাওয়ার পরে সে কি করেছে? तुलसीदास लिखलें, वो जो बेटी बेटी करता है, बेटी क्या करेगा, वो जो बेटी बेटी करता है, बेटी क्या करेगा, बेटी तुम्हारा एक दिन। हेलो बेटी আপনাদের একদিন কি হবে? हेलो और भागलो। कि बेटी तुम्हारा एक दिन जमाई लेकर भागेगा, बेटी बेटी करता है, बेटी क्या करेगा, बेटी तुम्हारा एक दिन जमाई लेकर भागेगा। ओ जे मान मेरा कहना नहीं तो हरि बोल हरि। মেয়েকে লেখাপড়া শিখালেন, চাকরি পেয়েছে, চাকরি করার পরে বাবা মার অপেক্ষায় আর সে নেই যে সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবে। সে হ্যালো আর ভাগলো, জামাই নিয়ে পালিয়ে গেছে। কি গো, এখন সম্বন্ধ করতে যাবেন, আমাকে অনেকে বলে, যত জায়গায় গিয়ে খবর নেই না বাবু, আমার ঘরে রিজার্ভেশন হয়ে আছে, মানে প্লেনটা আসার অপেক্ষায়, সব ঘরে রিজার্ভেশন। এবার প্রতিবেশী ভাগাড়ি গ্রামের মানুষের জন্য যদি আপনারা ত্যাগ স্বীকার করেন, তুলসীদাস বলে গিয়েছে, লাস্টের দিকে কি হবে জানেন? ও যে পড়শি পড়শি করতা है, पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी तुम्हारा एक दिन जलाने को आएगा। पड़ोसी पड़ोसी करता है, पड़ोसी क्या करेगा, पड़ोसी तुम्हारा एक दिन जलाने को आएगा। वो जो मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना। हरि बोल। প্রতিবেশী ভাগাড়ি গ্রামের মানুষের যত উপকার করুন, একদিন দেখবে সে আপনার বাড়িতে জ্বালাতে আসবে, ডাংলে আসবে। এটা কলিযুগ।
মনে রাখবেন বিশেষ করে। ধনঞ্জয় বাবুকে বলি, অনেক সুগড়িয়ায় অনেক সম্পত্তি, এখানে গামায় এইসব পাকার বাড়ি, কি গো কিছু নিয়ে আসছেন তো নাকি? হ্যাঁ, সুগড়িয়ানু গামা নিয়ে আসছেন, ও পাশনু কিছু নিয়ে আসছেন না লেছেন? क्या लेकर आया तुमने क्या लेकर जाएगा, 2 दिन का खेला भैया 2 दिन का मेला। क्या लेकर आया तुमने क्या लेकर जाएगा, 2 दिन का खेला भैया 2 दिन का मेला। मुझे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे मिट्टी का खिलौना भैया मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। কি গো ধনঞ্জয় বাবু, সুগুড়িয়ানু গামাকে কি লে আসছেন? তার আগে যে সুগুড়িয়াকে আসছিলেন ও পাশুনি কি লে আসছিলেন? ওই যে বললো কেয়া লেকার আয়া তুমনে কেয়া লেকার जाएगा, 2 দিনের খেলা আর 2 দিনের মেলা। 2 दिन का খেলা ভাইয়া 2 दिन। কিছুই আমরা নিয়ে আসি না। রামচরিত মানসে লিখে গেলেন তুলসীদাস, হাত মুঠি করকে আয়া, মানে কামনা বাসনা মোহ এগুলো মুঠা করে এসেছে। হাত প্রসারণ করকে জানা হোগা, রামচরণ ভজলো ভবসাগর তার जाएगा। তাই কিছু নিয়ে আসি না, কিছু নিয়ে যাব না, মুঠো করে এসেছিলাম, সব শূন্য ফেলে যেতে হবে। হরি বল। যাক, এইবার দেখুন ওখানে তো পত্র বন্টন হয়ে গিয়েছে।